ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صوبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها إيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وبي على كدام فم يريدين إذا أنا لنتقم على وفانتن في أورانجينا فنتالا وكرواسان فنتالا donc ala ye min fɔ dɛ o de b'an kɛnɛya anw yɛrɛ dala an nɔrɔla min na a bɛ fɔ o de ma ko lɛ o bɛ na ni bana min ye o de bɛ wele ko les maladies de la civilisation maladie de quoi de la civilisation o kumana fɛ an bɛ min ɲini an fɛ o de ye sɔgɔma i jija i ka daraka ka kɛ yiriden ye kelen akela yiriden qualité akela mangoro ye akela baranda ye akela lomuru ye ni konna joli giriti la sogoma ni willa yiriden ta sogoma wakati doni ta faka ta se tele fɛ ni ye fɛn kɛnɛ min sɔrɔ akela avocat ye akela tomati kɛnɛ ye akela jaba kɛnɛ ye akela concombre kɛnɛ ye i b'o faga ni huile d'olive a zaytun ni yo sɔrɔ ko k'a kan i bɛ citron dɔɔni k'a kan ani kɔgɔ kana k'imaji k'a la tulu bɛ fɛrɛ botigi la kana sancer de n'importe quoi la place c'est la poubelle wula fɛ kana dumuni biriman dom kana malo dom malo min b'an bolo n'an bɛ fɔ o ma ko malogɛ on appelle ça le riz raffiné riz min ni ala k'o d'a ma ka bɔ dugukolo la c'est pas le riz que nous avons dans nos boutiques là o de y'an ka malo ye o de fana bɛ mɔgɔ kɛnɛya parce que son b'a la germe b'a la amidon b'a la amidon bɛ transformer ka kɛ glucose son oligo élément parce que f'i ye fɛn kelen lɔn adamaden ka dumuni basé bɛ fɛn damadamanin kan protéine glucides d'abord on appelle ça macronutriments c'est bien glucides lipides protéines et vitamines quelques vitamines et quelques sels minéraux. Et nous avons les micronutriments également. Dans les micronutriments, nous avons les sels minéraux, les oligo-éléments et nous avons quelques vitamines. Ni nous nous d'afalin douina fala kadi manyema. Elle qui s'la banama. Nani kele ya djen parce que télé qu'on avait fait mindom, c'est 100 000 substances. 100 000 substances, 300 000 balas, il faut se remover 45 000 balas, oui essentiel, il faut se remover là. Ya Rabbi amala dari. Kani famia ko man dama ala ko ke amin ka kene dama ya rabbi ala ko ke wati chomo kama amana anga ladilikan nani na ke mi wole anga ladaw changer pour qu'on fasse so ka kene ya o konna la ame mi ni ambaw fe dumini tobi cho anga hagri to ala ni sogo tobi ka dana teme protéine mele maga ke sukaru le far so la o te kele ya aflana ame na fe mun tobi ni na tobi la ka dana teme vitamine C o be boala vitamine B o be boala ele do bo dom so ma ibe malo dom e ka daraka ke bagaye ka terela ke maloy ka sura kana ke kabato be maloy ima foy dom tele ko ni sukarote vitamine takalami ala ko blala e ko boala ko fli e ka di sisawma e ka di sahoma ulu ka kene ne lere do ele se ka kene ya jago e beta dorotro sula kata ulu ta san o ke ka se ka kene ya donc dumuni tobi chogo c'est très important kana tobi ka dana teme ka mo ka teme o te doya a dom chogo fana doye ne dumuni duida eji ya nyimi fo shem bisabani wolombla shem bisabani wolombla ne abe elema igara ka dumela ka oni konela ka ote aya bla la e so yirani blani ko ya domo a konela ko oche ete chama soro lo ayo sa bismillah sunna ale ko ba kun na do e ni akete avec un bana ire parce que no te na se ka digérer donc qu'est-ce qu'on te demande iba du ida ka nyimi shem bisaba ani shem wolombla no kala avec ji idala parce que ala ka adama den dadan ka fendo ke ka doyi yani on appelle al-ghudadu al-lu'abiyya les glandes salivaires 2 sous languelle 2 parotides 2 sous maxillaire au warali ala ko dan kakala ka glande salivaire do ke dala de nombre de 450 000 olu mi flene o be ji min bla idala 1,5 litre de salive par jour o min flene daji te felangole de ni daji la lola nyana maya bana ni daji lola ite kuma ni daji da ite ka dumuni ke o daji li fendo bala na be foko enzyme l'enzyme là c'est un enzyme de digestion l'amylase sarini ka anyimi ka kununi ale be digestion be damne dala ya na be se nugola ngani adi nugola nyin de sera femme na nugote so gorode tele kelen tele fla sankelen sa saba obésité tension cancer
au problème de bandala donc amala dari ala ka lafiya dam conclusion en sigila nga mu fo amanga société mangane société ka bana te dore de il suffit seulement ye an mun ko nanga nga mo fraka na ngo dorotro ye an yere bara ba to folo ye a bana fana ya ngal sigida be la jeni mine e an yere mi e bana ba to ya nina an par so klala ka bana to ka sababu ya ka nga dumunu ye o kuma na fa mala dario fa firru ila Allah ala ko no yama parce que anga solution be mi abe qur'anan kono de na bana wala ka nyesin femfema o ye fu ya bolo